Papa Ogin Kama. Na wanze bonze bo. Banam. Nkwanko. Président Kisimane Mona Popo Kabaka. Président Jassima Soa. Papa na David na Soraya. Père de Timaswa. Mbote na pampange mei kama kulanda émission Bwala na Beto Bukizole émission bet bana Bwala bete bulola ndinga kikongo na kusonga beno nde beto ke ya beno yoke mingi ve yoke kaka awa na RTGA bubu muge yamba mbuta na Beto honorable Egide Wawende député provincial élu à Idiofa ke vanda kuna na Bandundu ville na Kwilu beti na bangivula na beno bantu ko wa bomave Mbuta ke simbisa émission Bwala na Beto. Yembala tatu ake luta na émission Bwala na Beto. Sambo émission peno kuzinga ifo ba inviter kokuisa. Ifo ba mbuta ba leke banduko kusimbisa. Donc luta nandi ake luta na émission Bwala na Beto. Na kiese nyonso ke mpila nandi na kusoutenir leki nandi ongabar ti bampangi nyonso ke sala émission Bwala na Beto. Musonga be deja na baina ke tanga ba réseaux sociaux ne beta yamba honorable Egide Wawende beta bula ti amasola ke tala circonscription électorale na yani ya Idiofa beta bula tiani masolo na kutala nki mutindu bulongi ya bunene banjongana nene ke tambula kuna sambo yo mekangama banda mwa bilumu meluta mingi yani ke nganga mayele aketangisaka na banjongana ya Zulu ya mosimpiketi yo mingi kansi na ntwala mukuma na ba masolo na nyonso beta bula timbuta Egide beta yulandi nki mutindu santé ya province ake député provincial beta yula nki mutindu mpi bandundu na kukwenda sambu mawake mingi na Bwala na Beto bateketi ba yakake na kudifwa yome salamante na Bwala na Beto mbote mingi na bampanga yake na Olanda muna kwango mbote mingi na bampanga yake na Olanda muna Bandundu ville mbuta Egide Wawende mbote nange mbote mingi mpangi ngabar ngwa bantu bantu ke mwabo mozo ya mangene mission ngeke zo attaquer bantu sana ke bantu ke wange bom bon muke zava fe sam nenki parce que muke tamula timbele ve munongo muke finga na ve alors mais muke zava ve mbalanga ka masonga na Beto sambu ce qui est vrai muke zola ve muto kusalo vun et puis muke zola ve zola bato ba komplu ambimbina alors ngemona nde ntota mvima mezola kokusa ntota mvima mezola surtout na politique wa kuna mpila ve ngba antoma alors ngame ko tuwa masonga bantu wange bomasi tonda yina ke muta masonga sange zande na bilumbo kuluta mo ya ma député provincial mo si mo personne honorable Blanchard takale la mbote place akele mazuku salama bu fekange mission Bwala na Beto makamu mingi bandanga muya mangedi ave sabeke mosi ke tuba masonga ve bantu ke monde ke ber ke ngeke tuba masonga ve ngeke ke tuande ke bantu ina ke tuba masonga ve betandi bila nani pa bon ngemona bogo tuba ne valera prophète ke ndinga ke tuba kama kukisama bon kukusa lovunu sio ke bete biona imbo nzile tuli don nzila kuzenga me masonga kone kusa yoke lo disa mingi me yoke na buloko ve bo kanga buloko ve o fe basiga kaka parce que bantu tala na nso to mambo na tuwa mukele ko bieke lovunu mpa integratela ke mose ya baleki na Beto ba collègue na Beto ke mumpike zolari mingi sambo yani bigena ndinga mbota kutuba
Oh, mboto ningeti yani be bantu luvuno mingi. Luvuno. Makama bege tubage sana kukabisa bantu. Kukabisa ver. Ah. Beso sa kubuisa Serge betu la sindani finalement beme ko diladiaka Serge me vutuka mbuta na musindani be kusandi bwage monika bonto atikisika. Bon, kisika vengi mtini pas à député. Donc ben pigena kalakal. Quand on est ici avec donc ben pigena kisika ver. Non, problème que il avait. Problème qu'elle est Serge Tibou mo to ba yakana professeur nani ensemble mboto ve. Oh. Parce que problème kenki. Problème moment to ba yo ngemona mambo yo loma curriculum vitae ya bantu. Mais kuma oboya yo. Sam nenki mundule to bande na curriculum nandi avana président assemblée, avana gouverneur, avana ministre, mais quel est le rendement? Tu vois, quand on parle, moi j'ai été, c'est bien. Si rendement n'a quel inki. Assemblée tambola bien fait. Non, mais la province du Kwilu qui tambola mbote vert, à moins que va mta Kwilu vert. Mbote ke karangeme mwana mfumu. Sa mfumu ta vanda kaka bilumu. Konso mvula. Mais il faut que ça la inki mbuta 5 ans me luta. Ngeke décevoir bantu mpi. Sa bantu kuvotange, bantu kuvota bien no tulen. Ba besa ni mandaka no kwena nsuka. Tala. Ngeke to kana province kwena ntwala ça veut dire que mandaka suka bime sataki mama. Ve mun mga to apidia ngemona. Bede na bitami zole. Bede ba ndi ansiku, ba bagi nsiku, ti ba inage sala bisalo. Betu kelve mudatuba yo na masonga. Société civile a idio fame kwisa. Me kwa na vacances passées, ko kwisa nde, bet me kwisa tiba doléance ko pesa nge. Mo pesa ba mvutu. Mutu ande kana be me pesa mo doléance mo ko na dio wapi. Onga ko pesa mfumu gouverneur sali la betu. Bon kamwe ko na ke sala ve, ntango da bana kutuba bebe tuba nde ngeke combattre mpangi nange. Mais makamwa ke sala déjà yo na programme na ngeke ba ve bubu ngena tabanda usala. Wasi programme ngo mpasi na boke dila yina boku za mona munu ti mpasi de ça boda salon bas kiluma kaka bon yina va sujet na beto parce que c'est important il faut bampanya kela na beto ya beto pesa logique mingi bo comprendre sujet yina beto ba député bete bakaka mpasi ya population ka bete baka mpasi ya population bet natayo na mtu fait répondre est-ce qu'a fait répondre na nyonto non écoutez. Mais quand makamu 10 ngeme répondre na bede balongi parce que ngeto na bede futu na population aussi si ntanga bede ke futu kuna pana place bede barama tonji nge bede so ngene sala PDI sali la bede PDI sali la bede PDI ndig na bede nge kumisa bien kumisa ve sam ngi mambu na salama ve voilà c'est là qu'on comprend pas député qui sala ndigyo yina ke ko baka mampasha population ya natayo na mbula matadi samu na mbula matadi mtuwe na mbongo mbongo yango pike mbongo ya mbula matadi vert yoke mbongo ya beto ba minkiti. Vous comprenez que mbongo ba mama ke sala bilanga na bwala ba ina keteka banguba ba ina keteka mukiongi ba ina keteka sakasaka ba ina keteka enki masangu surtout yake kuisa na njila Kinshasa tu ba tax na ba 10 francs ba 10,000 yo ina kana bombe kanga oki mwana mbongo mingi. Donc, il y a une binga population contribuable. Parce qu'il y a une mtu ya makamu ya ke buta mto ya masa. Masa ke basika sam na yandi. Alors, quand on met basika, ata, on met basika fioti, msuka taki kuma mingi, samu, ba, masa ke mingi, ngemona, oza kuma nene. Kasai, masa Kasai, o masa fleuve. Na place me katwa kuna loloa ba oge nene mingi vert. Ke tuba masa nkaka, que vous appelez ça kuma fleuve nene masa nene exactement aussi betompi na makamambula matati ki popena tuba mbongo ya fete ba mama na betu ke pesaka oyina kwa mbongo mingi oyina ke mbongo ya fete sadila bo bisalo alors quand ngeme kusana plainte ngetwande population metu ba PDI be metulo na budget mais le budget n'est réalisé qu'à 30%. Quand ngwe pananga basika ndoki. Mais qui kange moske mona be bampangi nkanyo so bampangi nkanyo so ke mona bampangi mingi monsieur yina bampangi mingi kenki problème na bo ke bokwana na mfumu kupesa ni mwa mukiongi adia imene
akanga Mbuta bete na télévision bika kwa firme bimena. Nge monera ke pesa boyo. Nge bo pesa nge beka batonka. Muna ashi bo pesa mun bijura ngamo sa munde. Muna dona mesa bantusi. Bo kima bebe tabula masolo na kilumu ankaka. Mais bete na ntanto mingi mbuta makambo na usalama na kwa muntu entre peuple teke na yaka. À part kuvanda politicien ngeke d'abord intellectuel. Pingeke meyela na bwala na bete. Nkike sala ni conflit na kukuma ya nene. Iyo butama makambo me mona TV na bandundu na beto. Bon, ngemona mambu yai yoke na itini zola nene. Ba yaka. Tout comme bambala. Na ba yansi. Bambala. Na ba yaka. Si bet nyonso bampangi. On n'a jamais vu ça au mtenenge tuba. Mais problème genki que tuba nyam kena kati na beto. Parce que on a vu batende na ba nunu na niveau ya kwa mutu. Hein? Alors, il y a bolobo. Ça fait des problèmes pour rien. Bête que même peuple. Mais problème genki qui dit en tête qu'elle est bête mosi. Tantika. D'après ce que j'ai suivi, na collègue na bête mosi ya Kwango, ya tubande, yo me vanda mambu yanki ya bampangi ya vateka ba bisika ya bambuta bome teka bisika mtoto alors balek me kuisa tubande mutina be wangana bambuta yoke mbote fe mbote benu ku changer bo pesa ba tarifa nkaka bon ina début ya mambo mais ngeza bande microbe ke lo kaka mputa ata sida kana kamputa kele paf ya kota alors ntango ya mambo de me va déclencher ba microbe me va na me kota parce que bubu yai voir mode opératoire ya mambo ke salama yo me fanana na ina sama na est. Hein? Bebe mwana kona na est, mutinu ya bantu ke mwana mpasi ke nwana e yo ina ke songa betompi na betu kwa mwande ve bozenga mtuntu. Oui, mais mouge na bizuzi na memule na. Alors yo muntu kandima vene ke salama na bantu. Bon, alors donc mwana boko yo ka bantu tia. À dire mode opératoire ina ke bonso ina ke salama kuna na est e yo ke pesa betu mawa de na nchinchi levana na bantu ya nkaka ya kele na ngino yambi mbuta ngeke representant peuple ke mpamba ve muke yulange makamu ngeke tuba bonzo ngeke tiba dutu dia mingi bantu ke landa ngena babwala bantu ngena kulanda ba pays étranger boke zo zaba mingi me yula no kuyula ngeke lenki au juste apparemment ngeke piquer ba précision ve équipe ve makamongo non bet ke équipe yo parce que ça va de l'importance à bampagne na betu nyonso. Oui. Moi je te dis pour ne pas aller par quatre chemins, j'ai une sœur germain age vanana ngana bangala. Ça signifie que le problème ngana bangala ça me concerne moi aussi. Hein? Ngana bangala ba teke obe bayaka. Ngana bangala c'est quoi? Que bampagne na betu Équateur. Ya me kuisa banantama ke zingaka bombe kangulaka ba bisiki na ba ferme na bo. Donc bo tekila bo mwa kisika ke bikala pana. Zole tatu bantu ke katoka Kinshasa ke katoka Bandundu yo me kuma bwala. C'est quoi tubabwala ina nyonso na njila boke binga yo ngana bangala c'est là que bangala ko banda yo. Hein? Voilà donc yo kele problème na betu nyonso parce que oke tatli la betu nyonso. Comment kusukisa yo? Na kusukisa yo ki mantete quelle conscientisation, prise de conscience. Mpangi nyonso kuzabande ina ke mpangi na munu mule kotila nsokive. Kubaka mbele kubula mpangi to bunduki ole na ngebula makaku ngibula muntu yoke kimambote ve. Ina kimantete. Ya zole betfe zaba de bantu ya keti na betu yai. Na betu kufisaka na beto boke bampangi na betu ve. Alors, ya tatu yokele kana bonso bantu ke comprendre ve mbula matati fe kwenda naki mbula matadi nyonso nsamu na kupesa ngemba. Bon, matondo mingi, mona mbuta muntu Adolphe Muzitu na terrain, ke mbuta bwala.
na kusosa ngemba kuvana na kati ya bampangi mbuta Adolf Muzitu matondo mingi mona pipi zuzi ya mbuta obemi na kutiba jeune ya kwa muntu keka na cadre kusosa lutondo kufutuka mbuta ibwe circonscription électorale na ngai beke 12 ba députés provinciaux bete no kuma na nchuko mpangi mosi mebinga mona oyula nge parmi les 12 députés provinciaux ya Bwala na ngai qui peut être le meilleur et pourquoi? Bon, qui peut être le meilleur? Nul ne peut. Yani moi je kudila tsaki mfumu. Atana nsuka Bwala na betu. Ngema même na République. Vous avez président République mfumu ya nene. Mais ya moi je kudukumisa président 20 ke bantu ya fiot ke bagayan. Donc que cour constitutionnelle ko fait kotolandi. Mais cour constitutionnelle dit président pour qu'il te ce moi je fais. Hein? Alors même ina yoke mambo ya kimundele ve na coutume na beto mpike popina. Na coutume na beto atange kele ngal. Gege mfumu. Mais il faut ba investisseur yake bantu yanshi kovandisa nge. Alors pour ça na beto j'aimerais que population moi je t'appelle ça mvutu ina. Ve mais bete yulo nge ve asi ve deuxième classe mosi. Singefeza nde ina ke premier bo mu mathématique mu ezave chimie physique kato ko expliquer mu izaja ba caméra wa muza ba physique penave mais ngeke tala na be 12 ki bubu ka bantu tana bo renouveler confiance na be élection en 2023 nani lenda vanda premier ko futuka ve problème genki consomme to botina mission banka ba utina bone ko ba kila beto mbongo oh mu ba si contrat utina ni ko ba mbongo mais bosi bantu na to nge kwa nge kuma mfumu nge ba mbongo ntinila beto banka ba to nge va tubila beto. Mais rôle bon, laissez-moi vous dire. C'est pourquoi j'ai dit, pour l'instant, il n'y a que Bantuautina Beto. Ben Noyai. Ya Metina Beto, il a fait pesa bet matonsi. Parce que moi, d'ailleurs, va longi na munde, nge longi na munge fait pesa 10 sur 10. Quel vin? Nge mutake longi. Mo basa, d'ailleurs, mvutina fait vana na nge. Nge atina mun. Ya utina Beto. Nge mona de kuna nge metula na ndonga, na ngele tula na kisigantete. Muda kama tira ngivula. Va, yoke aben aussi. Yoke abet ve. Bon, est-ce que Bwala na nge idiofa? Banda ngeke député provincial. Nki yangeme natake bon to changement. Yalenda vana nde bantu kubula maboko ne mbala yeye betinda wa wende bet mesepela. Munu je pense que monsieur abotina munu kele kutubi la population idiofa. Mo bagambandu. Bantu mekwe teka batera idiofa. Mutela mila mutamunde. Tala nani na gweteka terrain. Terrain wapi de? Terrain na territoire city na aéroport. Bomete kayo. Bantu ya betinda kana inde bet me kwa na kuna nde be vana bamfumu be nata exécutif bo kwa na tima yelambi sana oteka terrain ya idiofa ti ina ya nanima ya nzo ate pana. Na aéroport vazo oteka yo. Bet termina bo twende. Idiofa ke aéroport. Kamwa terrain ina si bete bingonji. Terrain avion si. Mais il faut uteka yo ça que bon ngeme teka yo ngeme na denki. Na oteka ntete singe ka ngeme sala ki mampa nzo antama nge buisa. Nge bana buisa nzo antama nge kwa nzo ampa ngeme tunga ve. Donc il sera bo teka yo ve. On n'a pas vendu. Bozo teka yo peut-être bozo sala ki mankaka timbongo. Bungwasi. Bo teka ka ça bet va ta la bosi. Bo teka ka quand ya ina ya phase ngeza idiofa bana. Na homonerie. Bomete kayo mekumbanzo. Bo teka diaka kitina terrain à Athénée. Il n'a pas de quoi terminer en retard. Parce que bet zaba ver. Bet de quoi bona nima. Avec de quoi zaba vend déjà nansuka. Allez. Bon. Yo ina beaucoup za megadia rande. Bet de teka dia ina bet terminer bon. Do bilan ça c'est un exemple. Bilan ngeke ba bomete ka. Non, bilan mugenki. Je voudrais expliquer, il y a deux points essentiels. Il y a beaucoup de bilan, il y a député. Oui. Il y a en tête, est-ce qu'il y a tout la population? Est-ce que m'empêche la population à inscrire dans le budget? C'est ça. Est-ce qu'il visite la population dans le budget? Deuxième point, quel est? Est-ce qu'il y a une population? Voilà, c'est deux interventions. La loi Eddy, Eddy, c'est je voudrais arriver. Ouais. Parce que Eddy, écoutez,
Sinon, nous devrions avoir cette année 500 édits dans le Parlement national. Parce que, non, moto national, 500 lois nationales. Ah, ça veut dire qu'on se député fait quand ce député fait ça. C'est 500. Alors, na beto zola vana combien 48 édits. Que peuple n'a fait Ntsiku, boge sala parfois na kimvuka. D'ailleurs, Ntsiku amutu moje vana ve. Ake vana pesa ngindo. Ntsiku ke vana ya assemblée. Parce que ntango ekusa tiyo, yo ke proposition. Mais l'Assemblée est faible. Non. Et puis, quand l'Assemblée est faible, le gouvernement aussi est faible. Ah non, non, non. Non, attendez. Non, attendez. Baedi, il y a deux sources à provenance. Il y a le député au Indula, il y a le gouvernement. Alors, non, production a dit qu'il y a 50%, 50%. Qui m'avait mbouta? Non, il faut que la population comprenne. Oui, parce que moi, j'ai dit, moi, bantu gouvernement tout ande bantu assemblée produit divers, mais ça doit venir de qui? Une partie de l'assemblée, une partie n'a pas si il y a exécutif que mona d'ailleurs be dit mingi katuka na exécutif ça quand moi n'a pas si ya tout le problème moi n'a pas si na yo kanguka be fait salila mo ki mapidia nti kuna sens tel. Alors quand a bonso gouvernement ke kanguka ve gouvernement ke na ba penser ve mbike yoyina parce que bubu ngeza wande boko pesa avec mfumu sam na qualité mais boko pesa mfumu sambu na ko buma mfumu na yandi moto na boko zo katula munu bon nge kuisa baka kisika yai nge kuisa nge baka kisika yai nge kuisa nge baka alors non sana ngezo lambala mimi kwa attaquer non mais je n'attaque pas, j'explique. Est-ce que ce que je dis là c'est une attaque? Non, c'est ce que la population doit comprendre. Comment province d'Abete Tamboula, on ne met pas des gens par mérite. Est-ce que vous savez une mission kaka sur gestion province? Qui m'avait bête à ça là yo? Même bilenge boda kangade mission bola bête ça risquer. Bon, pas la bête me fingana. Bon, bête kuisila qui mankaka. Bon, tout va, tout va qui manque. Mbuta moi mona minkanda mo sina ba réseaux sociaux mo sosamo kutana tinge. Et sans hypocrisie dans la télévision, moi le silange bintuntu. Ngeza na mo ba mazuzi na kikwiti. Mingi tu wakana ngeti mbongo vena upesa leke lenge mona yese kikwiti ba karoti na ngana mbonge ba wape ngeti tunga ba yese. Bon, ngemona la différence c'est ce que j'ai dit. Mon boubou prenons même président de la République ou gouverneur. C'est le même exemple. Mbongo ina kuza mubasi nda mambongo ya kisina. Mais mbongo ankashi bana nzongana ke pesa mbongo na bo. Alors mutu muva dia yo kinga ndete. Boke futa $350. C'est ça l'être cher. Na yese kikwiti. Oui. Alors, donc, Moutala, mbot mo kangansinga, Moussalila bana, bovana kisika mbot autanga. Oui, mais donc, c'est ça. Donc, je voudrais expliquer à la population. Et c'est ça être un responsable. Mbongo ya gouvernement, bega wani bantu meyiba. Yoke mbongo na bove, ke mbongo la population. Mounou, atamo baganda ma crédit, mais la grosse part que ba effort puis à ba parents, ba étudiants. Quand vous me pèsez un bon nombre de diayo, bet baki la boba longue de qualité. Je vous dis cette année nous allons avoir 18 professeurs. Na yese qui quitte. Oui, na yese qui quitte. Qui ba option avec quoi? Bet kena informatique de gestion, bet kena maintenance, bet kena comptabilité, bet kena gestion des entreprises, bet kena gestion et administration des projets. Bon, donc tout ce qui a yese, c'était pour que le pays s'abandonne à bet mingi à Gikwit, idiot fan à bova kuisa kwako. Bekanga makuna, tia gung, bekanga bet tungila ben zonga qui tourne ballon ya bien. Mais ça ne va permettra bando babi zuzi. Ça ne pas na. Faut nange kuzwange peut-être moi pressé, faut savoir itoko ifu. Sample bede tuba wakana zo vando ke Monica. Bananga biluka to Kinshasa beaucoup ça na yese. Bon kange tuba kange bozo la pesa nge. Bon alors ngemona c'est ça notre qualité, notre moi biologiste, hein. Je vais prendre un exemple. Moi na mfuna ya kuzwa bangombe ya nene ya bwala. Moi na mputu. Est-ce que faut-il que baka ngombe mvimenge kusatiyo parce que na avion t'a coûté cher. Moi en tant que biologiste, beta kwena betu baka semence ya bakala. Hein? Betu baka ba cellule germinale landi botu la culture bet kusatiyo bet pompa na ngula na nkento
y a beto quoi ça au bout de la beto. Et c'est la même chose. Nous disons beno traverser beno kusa Kinshasa passe. Baby kala bedana tila ben balongi bolonga ben kuna. Et cette année, il y a 18 professeurs à thèse, je dis bien. Et bah professeur ordinaire bof va na 8. Ngeti mbongo. Hein? Que mbongo na munu ve mbongo ina amona ke futa mneva sana ngi. C'est ça mon bolonga malonga bien. Voilà ça les principes. Mais 350 ke mingi. Yo ke mingi 20 parce que awana Kinshasa. C'est là ça nge beba député mbongo mingi. Non, attendez. Mbongo na Zulu ne boba 21 000. Bon biga mumu ko expliquer parce que tu me donnes l'occasion mumu ko expliquer population. L'éducation est fonction, il y a mise, il y a investissement. Dans tout en Vimba, même en Afrique, le Congo est le pays le moins cher en éducation. Et comme c'est moins cher, il n'y a pas de qualité. Parce que vous vous imaginez, oui, mais prenez l'investissement. Mais le pays gratuité. Attends, non, mais je vais vous expliquer. Oui, oui, allez, je vais vous expliquer parce que il y avait que ça au tubula vert. Mais biga mo pesa occasion de campagne bola na beto. Bet fait tubula ça veut kuma na makambo ba notification ba nomination. Oui, beta. Yo era kati moi on atengesi. Moi ça moi malembe. Moi pesa résumé. Kanenge kwa na timu wana na Afrique du Sud bubu yayi. Kanenge me futa mbonga fioti par an ya Minerval que $4,000. Hein? Kanenge me kwa na je prends Cuba. Bet vanana kati ya groupe parlementaire ami de Cuba. Bet pana discuter na ambassadeur ya Cuba et remontant tina niveau à gouvernement. Na Cuba nzonga na kia mpamba. Même na université, na médecine. Et nous on voulait envoyer que ça la jumelage na Cuba. Mais pour que moi na kokatuka wa akwa na Cuba akwa tanga ya mpamba kuna balomi an bongo ve il faut gouvernement na beto d'après les Cubains $15,000. Donc c'est ce que le gouvernement cubain donne na balongi na enseignement pour que par étudiant 15,000 Sambu et l'université ko fonctionner bien. Alors comme c'est un bien public on mais le gouvernement na beto on a discuté jusqu'à $7,000. Alors, vous voyez, le gouvernement a montré $7,000. Mais à l'interne, l'étudiant paye $100. C'est quelle qualité? Quand on est à Kinshasa, l'école a coûté mbongo mingi que l'école a une formation. L'école a une formation. Donc, la formation est fonction, il y a investissement ya mbongo ngeke futa. Donc est justifié. Non, attendez, mais attendez, je voudrais arriver. Ngemona mukuza ça la publicité à l'institut vert. Mais tant la institut privé à quel awa. Hein? Il y a une qualité angolo. Ngeta mona Reverakim, ngeta mona université catholique, hein? Mais quoi na kuna Minerval ke quoi? Yo ki a fait vert. Alors, maintenant pour rentrer à Kikwit. Betke fouta presque même Minerva dans l'État avec $350. Si l'école encore un piqué fouta ité sur si va na motel mazina vers Yambula Matadi qui payait presque même montant. Alors mais problème avec qui beto mbongo ina mwana ke pesa ça ma longa bien. C'est pourquoi bete bakila ba longi ya qualité. Bete ba avec n'importe qui. Deux, bete zane mwana fait vendre environnement ya bien. Betke bakilandi ba ban kitoko kangeme sabo songe ba ban na betu que boss ba ban à l'université catholique ya bibende et tout ça et il faut que moi na game ko na kadi anzo nanzo nkanda avant venir complexe. C'est ce que je dis. Avant venir complexe ndengena longo longange ngeta longo ya Kinshasa kuna yoketa assistant il est diminué mais même longo na même personne cours kuna ya nanki. C'est ça notre problème. Donc pour nous, l'ISC qui quitte doit être une école modèle dans le Kwilu. Qui m'avait? Avec les meilleurs enseignants. Particulièrement, je vais eu là-bas français. Français, technique. Même Mani savait. Je vais écouter technique, il y a défendre, il y a des réseaux sociaux étudiants qui défendre des mémoires. Mais qu'est-ce qui se passe? Na idiofa moi minkanda nange ke sonikila ba ministre ba mbula matadi
ngeke zo kumisa ba institution ya idiofa bonso supérieur bonso yange na idiofa bo men nommé ba académique bon ba administratif ba DG tout ça mise en place en Pamé Salam ti bubu bantu lege notifié il semble de yome kuma politique bampanya IDPS ya idiofa mais buya de bantu na bo men nommé ke bantu ya parti na bo ve bolé na sala gisalo ve et ti bubu bo me ba notification ve bo sala gisalo ve et puis bo to ne mundage na tamatati na kutura bantu na nyonso kenge ejid wa wen bo bisire nge 5 minutes manti bon bet ko en tête bet to bandede yo kuma ya munu ngi mutino parce que ngemetu abi bantu IDPS amu munu na katinji muna IDPS bon revenons kena ba principe à l'état genki gouvernement ya bubu ya ke gouvernement IDPS ve yo quel gouvernement ya union sacrée ya bantu nyonso et quand on est au gouvernement boke ça dit la partie vert boke ça dit la peuple parce que bantu ya futa bitadi ke ka bantu IDPS vert ke ka bantu ya PPRD vert bantu ke futa bitadi ke bantu nyonso mbaja bete kwa na vote nanta voter kaka bantu IDPS abota kwisa la propagande samnenki. C'est pour la population. Quand on est homme d'État, on sert le peuple. On ne sert pas les couleurs politiques. Alors, ngemona bubu yaji bantu ngeno nina. Nde betu tula bantu na gisalo. Mais abo metu na enseignement me bebake IDPS me bebisa ou bien que PPRD bebu ya diaka. Donc ce n'est pas nous. Mais nani ngeno nina tula banane. C'est et ça c'est excusez-moi. Bampa ngesa la peuple na bogena ononi sa mfumu ya bwala. Parce que au lieu que vana mambu na betu nyonso, il veut se singulariser de vana ya bo. Alors demain quand il y a des erreurs, quand il y a des fautes, quand bantu me sauter na faute, boda toi ne mfumu toi ne non mfumu vert. Vous êtes en train d'exposer les chefs. Non, attendez, maintenant je voudrais arriver. D'ailleurs, moi je suis un partenaire de l'éducation. Ngeme mona yese ina mesala. Mais noana na nima na yo l'État ko baka ya bana kutula kaka bantu na mpila na yandi hein et puis boala ko beba. Vous savez et tout le monde le sait que kana yes peut me kota na idiofa c'est Gide. Mbongo yina bo sumba terre yina ke mbongo na muna poche. C'est moi qui ai sorti ça. Ngele yula nkoy bet vanati yani. Muntu aboge tuba bubu yai j'étais avec nkoy au bord. Bet me bana kisalo nati yandi. Munda kuza na Kinshasa ya bikana na Kikwit, mukum na Kikwit, muvutwa na Kikwit, bet bagayan bet kwana bet zone na idiof. Et c'est lui qui veut, parce qu'avant chef de travaux, avant docteur veut, aujourd'hui c'est lui qui est docteur, qu'on nomme là-bas directeur général. Alors, Muntu Telama IDPS, tout le monde fait. Il fallait moutou la moun. Mais quand il se mettait à travailler, il y a Vandawab. Mais il y a l'État. Non, il y a l'État, il y a un partenariat. Il faut comprendre ça. Pardon, attendez, c'est député. Ah, ok. Mon député, bon, alors, deuxièmement, c'est avec mon propre fonds. Terrain inake ya munu, banzo inake ya munu, na Isder Mbeo. Ngewa nata makamu. Sam nenki, IDPS kwa na ve na Isder Mbeo. Na utubande, déjà Isder Mbeo mumutula yani. Il y a des principes qui sont bien définis dans la loi cadre de la République. Quand quelqu'un fait la politique, il doit lire les instructions. Alors, moi, ce qui me fait mal, c'est quoi? Moi, je suis professeur à l'université de Salamambou. Au lieu de faire un fou, je bois là. Hein? Ah, ben population. J'ai dit, il y a une conseiller à président de la République. Si politique est bon, il y a Tibana Mingi, il y a Buka Buboko, il y a Buka Mukyongi, il y a Kuisa Nanya, Sam Nanzo Bosalanki. Bon, et Buna, qui donc, professeur Minengu, Kagena Mfunu, Yakutunga Idiof, ya Nata Kima Yampa.
Et puis qui m'a mis ça là, Boubou institution avec nous fois. C'est lui qui est responsable de ça. Oh, comment ça? Mais parce qu'il y a mis son ministre de notifier. Donc ministre est où à ah bon, mais où est-ce où en tête? Bon, pas bien ça là. Hein? Émission mais souka, ndiga na nchuka. Ndiga na muna nchuka yo kelende. Ngemona bantu idiofa ti bantu ya bandunu. Ben nyonso be kangula meso. Be kangula meso betala bantu yeke sala nyamu sam de bogilo mabavona beno. Me betala mutina bogenata. Tala mutina olena ya nata mbisi na kwa na loba ya kusa diaka mwa mukamba ya besumana bwala ya kusa diaka usalangi kuwela yo. Ngebo mepesa nge pupu kwefo banzoko mume kwetula mutami ampuku meka ampuku nge kusa diaka ba ampuku na muniende zenga yo pesa ngwazitel nge lonya nene ba wa mfuna ukilonyango nge dutele kilongo ngi mbe mwabi mfuna ngo vani mwe conseiller ya président de la république panangi ya mtu feke ke fa bwala sa mo président de la république ya fe ba mayele nandi asonga ndio tana njonkana kuna kelve kwetunga yana kwetunga il n'amène rien ya izo sasa chef de l'état sabe na kufwa ya sasa chef de l'état ya ketu ngenge na kutuba ne ve ya tula mtu anga ngenge moninga dia na bo donge na mais mwe mtu ayinyo sacré mwe salia nan kabile siteke dive Mato pana ya ketu hapo na msamu tina chisegedi luvuru na yani pina chisegedi na idiofa hata nata kima ve ke betu yai bantu tasonga bantu be voter chisegedi betu yai munu pinkena mwe mulubasi beta voter beta songa ya chisegedi na kesemeki na munu mengeme kusani chisegedi kabubu yana eti chisegedi nani ntanga mmefuta malava nkeni na munu tata nkendo chisegedi vana pana Matondo merci pardon belo lo betu yo mesuka simwe zaba me zaba nde betu yai bantu takwe noni na chisegedi kele minengu ve akeza ba idiofa ve na keza bandi na idiofa ya songa munu akuisa bubu na télévision bingandi ya songa munu na idiofa meza rangi bwala. Moi je connais les 90 Matondo mingi Benjamin Luyele matondo mingi nkanta na mu mambo ngeme vana buome ya mambuta izili wa wende mbote na bampai nyota mela na emission bwala bet na kilumba bubu ina ya keti ya kutuba ya kuisa na kizola ke kuisa sori bula masolo ya ketala bwala na bet ni kala mbote kutana kizola ke kuisa emission mesuka moto sala sinyo kipa mwina Papa ogin kama na wanze bo banam Nkwanko président Kisimane mona Popo Kabaka président Jassima Soa papa na David na Soraya Père de Tima Soa Estala feeling alieme, malamone mama no. Estala feeling alieme, malamone mama.